ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୁକ୍ତ ଅଚାମନଂ ଚତୁର୍ବିଦ। ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୈଶ୍ୱାନର ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ରହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ମଲା ଲୋକ କେବେ ଖାଏ? ରୋଷେଇ କରିବା ଲୋକ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେ କର୍ମଟା ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ସେ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ। କର୍ମଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଏ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସେଇ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେଟା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ କି ରାମ କି ସେଇ ଆତ୍ମା କି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବରେ ରହି ସେ ହଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ କିଛି, ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ସାଧନା ଶ୍ୱାସ ନଉନି, ଛାଡୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯୋଉ ମୁଁ କଣ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେବି? କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା କୁହେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ହେବ, ତାହା ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଅଛି। ଏତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବ୍ୟାପକ, ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ଇଜି, ଏତେ ସିଓର, ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେକ୍ନିକ, ତା ଇମାଜିନ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରାସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଯେ ଆଦ୍ୟ, ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି, ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିନାହିଁ, କି ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ କାଳ ଗ୍ରାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କାଳ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କୌଶଳକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବା, ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ବସିକି ସମାଲୋଚନା କରିବା ହେଇଯାଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଧାର ଧାରି ନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୋଗ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୋଗ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କେମିତି ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ବଶତଃ, ଆଉ ଅଣିନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ପୁଣି ପଳେଇଯିବେ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ଭାବ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସରଳରେ ବୁଝି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏକଦମ ସରଳ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଏ କଥା କୁହା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ବାହାରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯିଏ ବିଜୟ ତୋହରି। ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ। ମନର ମୂଳେ ଜଗତ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆତଜାତ। ସବୁରି କଥାରେ କହିଛି ମନ। ମନ ଅର୍ଥ ତୁମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରକୁ ମନ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛ, ତମେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଇଭଳି ତୁମର ପରିଚୟ, ସେଇଭଳି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ସବୁକିଛି ତୁମର ପରିବେଶ। ତ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି।
असतुरु दूरे जातु सत्संग द्वारा। जदि एते थर आश्रम को गले सत्संग शुणिले कौन मिल इति थर इति टंका रोजगार कले कौन हम तो से कथा चिंता ना इति थर खाइले भी कौन हम से कथा रोजगार ना चिंता ना एते थर बंचिले भी मूल्य कौन हम चिंता ना इति थर जौन संभव कला यहाँ जे कौन हम से विषय चिंता ना एते बकबकाले कौन मिल से विषय भी चिंता ना। तेणु साधना तो अंत नहीं बोली बाबा कहले जिते बुड़े सेते बेमालूम हम। तेणु जमती प्रत्येक दिन देखंतु आपण स्नान करुचंद प्रत्येक दिन ब्रश करुचंद प्रत्येक दिन देह हाथ जत्न नौचंद प्रत्येक दिन घर को झाड़ू मारी सफा करुचंद कहीं थरे तो झाड़ू मारिदेले आउ कहीं झाड़ू मारिबे थरे तो सकाळु खाइदेले आउ मध्याह्न राति खाइबार आवश्यकता कौन अछि। जे पर्यंत मन से परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन न होइछि मनर लय न होइछि मन अमन अवस्था न पहुँची सेतबेला पर्यंत कुफर साधनार आवश्यकता अछि। जेतोले मन से स्तर रे पहुँचीगला सेठी पहुँचीगला आउ किछि आवश्यक ना सबु समय गोटे अवस्था गोटे स्थिति गोटे कथा जदि भगवान कथा पढ़िले आखिर धार धार लुह बही जाउछि आनंदर स्फुरण होउछि मन शून्य अवस्था रे पहुँची जाउछि आउ कौन तथापि करिवार अछि कारण ये पंचभूत संसार भितर रहिले विभिन्न लोक कामना वासना लोक आसबे ये परिवेश रे संपूर्ण सबुठी माया लगी रही तेणु जिते सतर्क सहकार चलिले लगी जाए पुणी टे झाड़ जमी पानी कुआ पक्षी पानी लगे टे पर झाड़ीदे शेषदी पानी झड़ी पड़े साधु से टे पुणी स्मरण चिंतन बुड़ीगले पुणी शुद्ध पवित्र हो जाती। तेणु साधनार आवश्यकता सबुबले रही जे घंटाटे ध्यान करदेली मोर आ ध्यान दरकार नहीं समीक्षा कर देख मन तांको पाखु जाइछि तो मन शुद्धि पवित्र होइछि तो मन रे कहा प्रति खराब चिंताधारा नहीं तो समस्ते से आत्मा बोली तो बोध होउछि तो सबु स्थिति रे गोटे अवस्था रहुछि तो सुखे दुखे समकृत्वा लाभे अलाभे समभाव तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर द्वादश अध्याय भक्ति जोगर लेखाची भक्तर लक्षण जे तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन केन चित्त बुझे को समय लगिब तार सार कथा क्रिया जोगरे कहुई कौन ना गोटे अवस्था कौन से अवस्था ना ईश्वर कराउछन आत्मा व्यतीत केही नहा केते सूक्ष्म सरल कथा क्रिया जोग ही कहुई तेणु कि मारी से ईश्वर से भगवान कि देइछि से भगवान जने लोक क्रिया जोगरे दीक्षित होइतले से एकांतरे बसी रातिरे परमात्मा परम ब्रह्म को चिंता करती देखिले चोर माने चोरी करके जाऊले देखले भल मोटा सोटा गोटे भेंडिया लोकटे बसी चल चोरी करू नहीं गले चोरी कौन से करिवो से बोझ मुंडे के आनिव आगे तो टंका पैसा सुनार पाइला कंसा बासन घुसन सब धरिकी चोर नहीं पलाऊले ना ट्रंक सुटकेस एम सब कौन भाषा आमको तो कही आसे पाठ पढ़ीन ताको बोझ मुंडेले ताको चलेले चोरी कर सारा लोक हो उठिले निज घर लोक जा घर चोरी है से दौड़िले कुआडे गले चोर कुआडे गले चोर कुआडे गले चोर
चोर दौड़ी पलैले ये लोक किंतु दौड़ी नहीं, ये तो प्रभु चिंता करुच्ची ना, भगवत चिंता करी करी बाट सारा चली माडी बसिले जिते माड दवा कथा माड देले धरिकी आनिले सौटू बांधिले गाँव रे सौटू निशाप है ताकू पचारे सत कथा तू कह से व्यक्त कले ए गोटे कथा कही रहिला केते वर्ष लगे क्रिया जोग किए जानी भगवान जानते बाबाजी महाराज जान फास्ट क्रिया कहब सब से कहले राम बसी थे राम बसी राम को कथा चिंता करुले राम माने आसिले राम को डाकिले राम को लेकिन गले राम राम को घरे पशिले राम को जिनिस आनिले राम राम को मुंडरे नदी देले राम चलिले यही समय राम माने दौड़िके आसिले आसिकी जेमती आसिले सबू राम कुआडे पलैले ये राम चली था आंको राम माने धइले राम को पिटिले राम को बांधिले राम को एबे पचारुचंती राम कहउछ सत्य सत्य जय धर्मर जय हुए संपूरी भितर सही ना आ किए अच्छी कि से कहले बाबा तो कोठी प्रणाम तो बाबा चलो तुम्हें फ्री हो तुम्हें चली तेणु प्रारब्ध थिला बोझ मुंडेबारे प्रारब्ध थिला माड खाइबारे प्रारब्ध थिला न्याय हबारे प्रारब्ध थिला कौन पुणी मुक्ति हो तेणु कर्मफल छाड़ब नहीं ईश्वर परायण हेले प्रारब्ध यही भाव कौन हम भोग हो तेणु सब ईश्वर बोले जदि भावुच तेणु जिते शिष्य माने बंधुक धरी आसिले मारिया से किसी कार्यकारी हम ना तेणु साधना करंतु गोटे कथा क्रिया जोगरे शिखंतु मो भितर ईश्वर अच्छी सबरी भितर ईश्वर अच्छा जहाँ घटना घटुची जहाँ होची सब सही ईश्वर इच्छा बा से आत्मार इच्छा एतिकी शिखंतु आ क्रिया दीटा अक्षर को भल भाव जानतु क्रिया दीटा अक्षर को भल भाव जानिले आपण भितर यही अवस्था ही आत्मबोध अवस्था ही आसीबो आ विशेष किसी कहबा नहीं शेष क्रिया जोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुछि विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुछि उपस्थित भगवत स्वरूप गण सबरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पशन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् हरि ओम तत्सत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।